आउ साधारण जो माने भी प्राइवेट चाकरी करछंती तांकर मध्य मिनिमम 15,000 18,000 हवा दरकार। आमे तो देखुले आमर जड़े मंत्री थे कृष्ण पात्र सी कौन कहते बाचलामीर सीमा डेई गले कहले 10,000 रु जो मैंने गाँव में 10,000 रोजगार कर राशन कार्ड नवा कौन दरकार जो मैंने सहर 15,000 टका रोजगार कर राशन कार्ड नवा कौन दरकार माने कृष्ण पात्र एकुटिया लोक बीजेपी निष्पत्ति करजेपी को बदनाम करने से गोटे षड्यंत्र कर चिंता कहते ना मनू घरे जहाँ लोक कहले से कथा आसी कहते बाहर गाँव में 10,000 टका रोजगार गाँव सबुदिन मजूरी आप दौरान आप सरकार आपण सब मेसीन लगे कम कले मनरेगा केते लोक कम पाउछंती आपण मेसीन लगे कम कर जो मूल्य पाइबा कथा मूल्यटे मिलूना बर्तमान आपण सहर में ये सबुदिन कम अच्छी सहर में जो मैंने कम कर 10,000 12,000 टका चाकरी कर आपण कौन कहे हूँ देवुनु आपण दबाक किए एटा केंद्र सरकार दौरान एटा कौ कालू चली समस्त नैतिक अधिकार जो मैंने गरीब सीमार तले अच्छा से राशन कार्ड पाइबे आपण देवे नदेवे कौन आपण यह करें जो मैंने भूत राशन कार्डधारी जो मैंने फेक करके जार मरी जाइए तुम बंद कर तमें स्वर्गर देवता आइल ना कौन तुम लोक भोट देते भोट कर विधायक करते मंत्री करते तुम ये बाचलामी कथा शुणापी तुम कह 10,000 दरमा जी पाँच 15,000 जार रोजगार जी 10,000 रोजगार कर गाँव में राशन कार्ड मिलनी राशन कार्ड आपण कौन आप सरकार चाहिए बंद करें राशन कार्ड केंद्र सरकार दौरान जो मैंने गरीब सीमार खातर अच्छा से राशन कार्ड पाइबे तेणु ये जो कथा जे साधारण लोक मानकर दैनंदिन जीवन व्यवहार होता जिनस खाउटी सामग्री उपर रेट कमु जदि आपण केंद्र सरकार जो पेंशन बढ़ई जो महंगा भत्ता बढ़ाऊँच ताकू बढ़ातु सी चौकी उपर चौकी पकई बसतु सी आहरी 10टा जगह किणतु एसी गाड़ी किणिकी बुलतु आम खरार बसु से किसी मतलब ना किंतु आमर जो दाबी साधारण लोकंकर जे जो पेट्रोल रेट टू डाली चीनी चाउल ये उपर चोकड़ उपर रेट कमातु जो जीवजंतु बचे मनीष बचे सब रेट बचा दरकार नहले या एधे आम बुझा केंद्र सरकार केवल तांकरी केंद्र सरकार अंडर चाकरी करथिबा सरकारी चाकरी करथिबा लोक खुशी करूछंती खुशी करने गोलाम सृष्टि करने व्यवस्था कर साधारण लोक मारिबा आउ केवल सभार आसिक भाषण मारिबा आमे जानिबु तांकर केवल एई बासपटिया कथा आउ केवल सभार कहती वास्तव में एमाने कोनोसी वास्तवता कथार न थाए ना आमे जो आलू खाऊचु से आलूटा होची गोटे दिन पचिजीव माने आउ से जो आलू जो खाऊचंती केंद्र माने सरकार अंडर जो चाकरी करचंती कर्मचारी माने जाकू सरकारी चाकरी कहउचंती माने से सरकारी चाकरिया गोटे अलग आलू आसे जोटा स्वर्गुरु आसे से आलूटा माने रहिबो को माने मिनिमम 4 मास रहिबो कथा पड़ी जे महंगा केवल तांकू माड़ होउची माने दरमा पाइकी मास पुले 1 तारिख रु 1 तारिख दरमा पाइकी सेमानकु महंगा चढ़ीगला आउ जो गरीब लोक खटिकिया जी रोजगार पाउनांती जो माने साधारण लोक गुड़ाक खटिकी 500-300 आणुचंती सबुदिन काम नाई आउ जो माने 8-10 हजार चाकरी करचंती 1 तारिख छाड़ी 12-15 तारिख दरमा मिलुची सेमानकु महंगा नाई बेहिया निष्पत्ति जो जी करे ये जो बेहिया निष्पत्ति भी केवल तेल मरा निष्पत्ति आमे कहबा केंद्र सरकार को गोलामीगिरी करने केंद्र सरकार को चाटू माने चाटिया चाटुकरा सृष्टि करने ये केंद्र सरकार जो दोगला नीति एपटर कहते साधारण लोक बंचे गरीब खटिकिया मेहनती मनीष आपण जो साधारण मूल्य जो श्रमिक मानकर मूल्य जो 500 टंका कि 300 टंका रखी बर्तमान तो आम देखुं 500 टंका हूँ गोटे मूल्य मजूरी आपड़ बढ़ई कि अरे भाई मार्केट रे जो परिबा साधारण लोक किणुचंती से कर्मचारी बरं जाइकी 5टा जगह बार्गेनिंग करती सस्ता कोठी अच्छी भेंडी केजी केते भेंडी बैगण केजी केते गरीब लोकटा ताहा करे ना गरीब लोकटा शेष को जाए देखे पैसा पाखर न 8-10 हजार टका मजूरी पाइकी मास पुले रोजगार करे से गरीब लोकटी खोजे मो परिवार भी टिके से परिबा खाइबो से दौड़ी जाए हाटू जो चढ़ा रेट थाए से 40 टका 50 टका न आने से शेष में पोका किणिकी आने किंतु केंद्र सरकार जो माने कर्मचारी अच्छा से शेष को जाती पोका आने
ଆପଣ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ମାନେ ଆହୁରି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି, ମହଙ୍ଗା ବୃଦ୍ଧି କରାଉଛନ୍ତି, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମାନେ ଆଉ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହଁ। ଯୋଉମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉଠି ପଇସା ଦେଇକି କିଏ ତେଲ ମାରି ଚାକିରି କରିଛି ସେଇମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ଖରାରେ କାମ କରୁଛି, ମୂଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ତ ଏସିରେ ବସୁଛ, ବଡ ବଡ ଫ୍ୟାନରେ ବସୁଛ, ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଖରା ମାଡ ଖାଇକି ଯିଏ ରୋଜଗାର କରୁଛି 500-300 ଟଙ୍କା, ତା ପରିବାରଟି କେମିତି ଚଳୁଛି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଦୋଗଲା ନୀତି ବା ଦୋଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ଘୋଷଣାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ତାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଚିନି ଚାଉଳ ଯୋଉଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଲାଗୁଛି, ଡାଲି ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲ, ଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ତାର ରେଟ୍ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆପଣ ସେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କି ଯେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେମିତି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ପେଟ ଆମକୁ ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆମ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛୁ 100, 2 ଟଙ୍କା, 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲରେ କମାନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ। ଆପଣ ଡାଲି ରେଟ୍ କମାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତେଲ ରେଟ୍ କମାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଶାନ୍ତି ପାଇବୁ, ପରିବାର ଚଳିବ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚାଉଳଟିଏ, ଡାଲିଟିଏ, ତେଲଟିଏ ନିହାତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ତମ ପରିବାରଟା କୋଉଠି କଣ ଆଣିକି ଟିକେ ତାକୁ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇପାରିବ, ନହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ଡାଲିଟେ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଖାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ରେଟ୍ କମାନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଏ କେବଳ ଝିଟିକା ମାରି ବଣି ପୋଷିବା ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ଗୋଟେ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ପାଇଁ ଡେଲି ମଜୁରୀ କେତେ ହେବା ଦରକାର ଯାହାକି ସେ ତା ପରିବାର ଚଳିପାରିବ? ନାଇଁ ପରେ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଇଏ ସରକାରୀ ମୂଲିଆ ଆମେ କହନ୍ତି ହଉଛି ଯୋଉମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ବିନା ନାମଧାରୀ ମୂଲିଆ। ଆମକୁ ଯିଏ ଡାକିବ ତାର ଯାଇ କାମ କରିବୁ। ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଯାଇ କାମ କରୁଛୁ, ଆମର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। ମୁଁ ଯଦି କହିବି କୋଉଠି 500 ଟଙ୍କା ନେବି, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ନେବି, ମୁଁ 300 ଟଙ୍କାରେ କାମ କରିଦେବି। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ବେକାରୀ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯିବ 300 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଟିକେ ତାର ଗୋଟେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ମିନିମମ 600 ରୁ 700 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ